দেশের কর ব্যবস্থায় সংস্কারের কাজ শুরু করল কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার এই প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রকল্প সূচনা করার পরে তিনি বলেন, করদাতাদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যেই সরকারের এই প্রকল্প। করোনাকালেও দেশে রেকর্ড বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে কর ব্যবস্থা সংস্কারের জন্যই। স্বাধীনতার পর থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য দেশবাসীকে ভুগতে হয়েছে বলে তিনি বলেন। গত ৬-৭ বছরে করদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনি জটিলতা কমলে দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। ভারতীয় কর ব্যবস্থাকে সরল করতে বিশেষ উদ্যোগ নিল মোদী সরকার। এদিন মোদী আরও বলেন, দেশ গঠনের জন্য করদাতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। করদাতাদের সুবিধার জন্যই আনা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। আগামী দিনে কর দেওয়ার জন্য আর কোনো রকম হয়রানির শিকার হতে হবে না করদাতাদের। স্বচ্ছ কর ব্যবস্থা সততাকে সম্মান জানাতে এক মঞ্চের আয়োজন করেছে মোদী সরকার। এর মাধ্যমে ফেসলেস অবস্থার মূল্যায়ন করা হবে। একই সঙ্গে কার্যকর করা হয়েছে করদাতাদের সনদ। বৃহস্পতিবার থেকেই কার্যকর হচ্ছে এই সনদ। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाए। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। बेंगल न्यूज नेटवर्क।